Brother Boy, o Sister Marites, o uban pa, Sister Sili. Ganito rin, no? Okay, Wigson. Happy Sabat na tuntunan. O nini kay gayunan, magkaisunan. Salamat tunta nga ihatagan na tutag gayunan, niya makahatag ta sa atong pulong nga makahatag na to magkaisunan o pagmamalandong ilabi na sa mga butang malabot na may atong handom sa atong kinabuhi nga nagkinabuhi lumao kining langit magkaisunan, no? So king pasadi pa ta magsuon magasugod ato sa ito ko atong mga ulo alang sa pagampo. Among silimbahon dalay kong amahan, Ginoo, nining taknas sa sayo sa kabuntagon, ani kami Dios, nagakalipay na usab, nagaday, nagambahan kanimo, pag nagahimo kami Dios, sa pagpamalandong, nini mga takna, ilabi na Dios, maghimo kami sa pagpaminaw, sa mga mensahe, gikan diha kanimo, tabangi kami Dios, tagya kami kaalam, gikan diha kanimo, saan pa sa mga pulong ng gula sa baba diligi kay kanay kanako amat dili diya kanimo anda mamong una kasing-kasing sa pagdawat niini mo gabayan samtang kami o Dios taga kinabuhi nining pinakamalisod nga kahimtang sa kalibutan paselo kami sa mong kalapasan ilauman kinang pagampo dong imong donggonong inato sa pangmadawat ng pagsungalan ni Jesus. Amen. Okay, so sa dipak mo tandog sa atong wali mag-igsunan. Salamat, Brother Tads. No? Di ko kamalimot rin sa among dapit sa Santa Catalina sa imong mga eksperyensya. No? Labi na sa buhat sa Ginoo. By the way, Brother Tads, daghang yung kapangitaan mo rin kay ano na yung magkabindisyon mo. No? Labi na kini atong proyekto sa ikaw nag-promote ni ini. Kunya, yung siya kano sa man ito mong kabalik si Brother Tads na rin. Din ko, may panahon na, kaya handong mo ito siya, mubalik na rin nato. Siya, bilib ko ato tawa na. No? Kung gigo kaya ito mo Bible study, mo ko nang ilang impression ni Mabertads, kay unloud. Dili ka maka-Bible study, hapit, 4, 5. Kaya mga balay ng imong kuanan, Bible study-an. Ang di nagbalimtan ni Mabertads, imong i-mention mo ganyan, ang gasilingan ta dere, imong ipuyan, imong iabangan ng balay, murag 20 metros sa itong gilayon. Yeah, ikaw mag-inusam niya, balay nga, nabiyaan ko ito, nagidugay-way kapuyo. So, nagkagag mga experience at balitan sa daw, ginibinuangan ka. Yeah, imong ginasampungan, imong baba. Okay, magkitang tao. Yeah, daghang kayo makatingaladan. Yeah. Report ka na ko dere nga libo ko dere gil nga ako sinilas dere sa kuan akong ibutang then pagkahuman tuwa na mas kusina niya po. So kumidyahan nag-ato balitat so salamat ang imong mga legasya nga imong gibilin dere sa distrito sa Tagtali na di gyud malimtan sa mga igsunan. Okay, so dayon ta maigsuon sa atong minsay ni nga kabuntagon. Akong uluhan nag-ingon diri 5 things missing in heaven, no? Mga 5 ka mga butang mag-igsunan nga wala sa langit. Mo ganitong hando maigsuon nga makadto gud dito sa langit. So unsa man yung mga butang wala na dito? Para mo sayod kung naigsuon, ha? Kay mo ganitong handom. Okay. Nag-ingon siya magkaigsunan ng langit maong dapit diin ang unang mga butang mga nangagina. So therefore ang tanang mga butang ato sa langit magkaigsunan bag-o nagtanan. Wala na to mga daan ng mga butang nga ato makita bisan pa si John the Liberator nag-ingon siya nga sa Revelation 21 verse 22 nag-ingon siya wala na ako'y nakitang templo sa syudad. So wala na dito. Kaya ang templo ni ini mahuman ang Ginoong Dios nga makagahom sa tanan o ang Kordero.
Okay. So, unang butang mag-igsunan, itong langan. Unang nga butang nga wala na dito sa langit, ang ginatawag dagat. So, wala ni dagat, dito mo kaigsunan. No? Naitay suba, sumala sa atong na natunan, apan ang dagat, wala na dito. Okay, sa pinadayag, 21:1 mag-iusan ng ingon. Niya nakita ko ang usa ka bagong langit o ang usa ka bagong yuta, kay ang unang langit o ang unang yuta nangahanaw naman. Ug ang dagat, wala na. So, wala na kung dagat dahil dito magkaigsunan. No? Okay. Yun naman yung dagat magkaigsunan. Sa mga Hudyo, ng mga pangunang-una, ang dagat mao ang dapit sa kadautan o pagkahimulag. Muna yung mga impresyon sa mga Hudyo. Kaysa Isaiah 57:20 nag-ingon, apan ang dautan may sama sa dagat nga nagbubot kay kinidili makapahulay ug ang iyang mga tubig nagasabyag sa lapok o sagbot. Ang dagat magkaigsunan kanunay gunang nagalihok, no? Bisan pa ang kalinaw ang panahon magkaigsunan galihok gunang dagat. Nagoy mga balod. No? Samot na o maglain ng panahon, magbagyo-bagyo. Dagko gyud ang balod magkaigsunan, no? So gubot ang pagtanaw sa mga impression sa mga Hudyo. O niya, naging sila kini ang gigikanan sa mapintas ng mananap sa atong doktrina magkaigsunan, no? Asa gikan ang best, satanic best. Sa Pedayag 13:1 nag-ingon, og nakita ko nga dihay migimaw sa dagat nga usa ka mapintas nga mananap nga may napulo kabuok sungay o 7 kabuok ulo nga may napulo kabuok purong-purong diha sa iyang mga sungay ug may mabugal-bugalon nga ngalan diha sa iyang mga ulo. Sumunod kay sunan impression sa mga Hudyo babahin sa dagat. So sa langit magkaisunan, wala na ng dagat, no? Unya ang dagat gilagway nga dapit sa mga nagamatay. Uy, sa pa ni magkaisunan kita ka nagamatay diha sa dagat po, no? Pinadayag 23 sila gingon og ang dagat mitugyan sa mga patay nga diha niini. Ang kamatayon ug ang Hades mitugyan sa mga patay diha kanila ug ang tanan gipanaghukman pinasikad sa ilang mga binuhatan. Okay, so una makaisunan nga butang wala sa langit mo na ang dagat. Unya ikaduha makaisunan nga wala na sa langit ang kamatayon wala na. Okay, wala na sa kamatayon dito makaisunan. Pinadayag 21:4 og iyang pagkapahiran ang tanang luha gikan sa ilang mga mata og ang kamatayon wala na. Wala na usab unya ay pagminatay, ni paghilak, ni pagkasakit. Kaya ang unang mga butang nangagi na. So kanang kaigsunan kanang atong mga balatian, mga agwanta ta magkaigsunan tungod sa atong mga balatian nga atong aguman karon. Wala na magkaigsunan, di na ta mong hilak dito magkaigsunan, no? So nindot na kayo ang kahimtang dito sa langit. Ang tanan hinungdan sa atong paghilak, kagool, kasakit o kamatay, wala na dito sa langit. Okay, so nindot ng kaigsunan. Muna ito ilagway. Ang langit, lunlun nga kalipay, wa natay kamatay dito ng kaigsunan. Naging pag-consider ang atong pagpuyo sa langit, kanunay kalipay. Imagine ka niya na mag-isa. Di, yun ibakak ng kaigsunan. No? Magani atong handom nga makapuyo tanin ning dapita mga kaigsunan. Kaya bisag diri sa kalibutan, bisag asang dapita mga kaigsunan, imo adto ta manginabuhi ta una ta adto ta nang dapita para nga makabot ato mga handom apan duyon niya na mga kaigsunan nagyapon ang mga kasakit, nagyapon kamatay apan sa langit mga kaigsunan doon kalipay na. Kaya sa Pinadayag 7:13 ang to the city nag-ingon siya. O niya, isultihan ako sa usa sa mga ansyano nga nag-ingon. Kinsa man kini sila nga nagsulob sa mga bisting maputi.
ug tag-as ug diin man sila gikan. Okay? Og ako mitubag kaniya, Senyor, sayon ikaw og siya mingon kanako. Mao kini sila ang nagpakalabang sa dagkong kasakitan. Ang ilang mga tag-as ng mga bistig ilabhan nila o gipaputi diha sa dugo sa kordero. Daghan gyud ay mga kamigsunan, no? Mga bistig puti nga tag-as. So unsa kung magkisunan, makutil silang nakalabang sa daghan kaayo nga mga pagsulay o kasakitan. So magkaigsunan ato gyud ay ma-experiencehan. No, wala sa kanato, wala nang kadangat o mga daghan kaayo nga mga pagsulay, mga kasakitan, no? Apan kita magkaigsunan uban sa gracias Ginoo, uban sa balang Espiritu Santo, kita magkaigsunan makasugakod, makalabang, no? Nga ang atong bistis pagkakristohanon kanunay putli diya sa tubangan. Kin sila gingon tungod niini ana sila sa tubangan sa trono sa Dios o mag-aalagad kaniya sa mga adlaw o sa mga gabi sulod sa iyang templo. O ang nagalingkod sa trono magapanalipod kanila pinaagi sa iyang pagkaanaa. Si Sais, sila dili na gutomon ni o dili na usab pagwahon, dili na sila hasulon sa adlaw, di sa bisan unsang makasunog nga init. Wa nagagutom kay sunan, wa na uhaw dito. Kay ang kordero nga na sa kataliwat-an sa trono mahimong ilang magbalantay og sila magatultol kanila ngadto sa mga tuburan, sa mga tubig nga magahatag og kinabuhi o pagapahiran sa Dios ang tanang luha sa ilang mga mata. Kung sa kanindot mga kaigsunan, no? Ang tuburan dito mga kaigsunan, makainom kanini, di nagyod ta uhawon, di nagyod ta mamatay mga kaigsunan, no? Unya, ikatulo, kaigsunan, nga wala na sa langit, nag-ingon siya. Walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon. Kaya kaigsunan mo niya timanan. No? So, nag-practice ko tani ini karon matag-anlam kaigsunan sa atong pagkinabuhi. Nga wala yun tay hugaw o guling. Tubangan si Ginoo kay ngano walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon. Kasi pinasaya pedadayag 21-27 nag-ingon pandinhi niini walay bisan unsang mahugaw nga pasudlon ni ang magabatasan sa malaway o sa pagpamakak kundili sila lamang nga naisulat diha sa basahon nga iya sa kordero sa basahon sa kinabuhi. Mungison, mao gani atong handom, no? Ang atong mga ngalan masulat yun diha sa basahon sa kordero. Yang basahon sa kordero magkaigsunan mao ang basahon sa kinabuhi. So mo ni atong pamalandungan magkaigsunan sa matag adlaw, no? Nga kanunay gyud ta magatutog sa Ginoo pinaagi sa balang Espiritu Santo ng gagiya kanato. Wa na tayo lang handom magkaigsunan, no? Sa atong pagkinabuhi kay kining kalibutan karon magkaigsunan day na to masabtan daghan agib kaayo mga kalisdanan, no? Daghan na kay mga kabalaka magkaigsunan nga karon na po bill nga hapit na po ma-approve ang wage increase magkaigsunan sa tag 200 ang pesos per day nga increase from the minimum wage. So mag-200 sa mga kaigsunan, sigurado yun na ang mga negosyante matag-as na po ng mga presyo, no? So muna kagaguliyang na mga kaigsunan ng atong kalibutan karon. So ang atong kaigsunan maningkamot lang ta nga ang atong ngalan malista gyud diha sa basahon sa kinabuhi. Dayon ta ang tanang pagkadili matarong nga naglibot kanato mawala na sina makaigsunan. Kini atong
krimen karon wala na dito mag-igsunan kawa na magoy mahugaw dito. Walay dili matarong nga tao. So therefore, puros yun mga matarong ang makaadto dito sa langit na igsoon. Tama na, kinahanglan magbinatarong ta na igsoon. Sa pinayag 21:8, apan alang sa mga talawan o sa mga dili matinuohon o sa mga malaway alang sa mga mamumuno o sa mga makihilawason o sa mga lumayan o sa mga magsimbag mga Diyos-Diyos o sa tanang mga bakakon. Ang ilang bahin mao ang paghiadto sa linaw nga nagasilaog sa kalayo o gasopre nga mao ang ikaduhang kamatayon. So, na makaigsunan. Ato gining likayan nga mga kinaiya, ato gining likayan kaigsunan nga mga buhat, no? Nga mao'y makahatod ngadto sa kamatayon o sa imperno. Okay. Ang naging punto sa magsunan, wala yawa ang iyang mga manulunda. Kasi makaigsunan. So wala na manintal dito makaigsunan. Yung mga tinubdan sa atong mga kasakitan. No? Wala na dito. Sa pinadayag 20G sa gingon o ang yawa nga magapasilaag kanila gitambog ngadto sa linaw nga kalayo ug asupre diin atuwa na ang mapintas nga mananap ug ang mini nga mga propeta ug didto pagasakiton sila sa adlaw ug sa gabi hangtod sa kahangturan. Okay. Kung alam kayo sunan, wala nagwayawa dito. Ang walay tili luwas dito sa langit may igsunan. No? Ang tanan mga linuwas sumala sa atong gibasa niya nga nagkasugakod sa tanan nga mga kasakitan, mga kalisdanan kay igsunan. Ikaw pa, nag-ingon dito wala na bisan unsang tinumlo. Ang pinariyag 22:3 nag-ingon og dito wala na bisan unsang tinumlo. Apan dito ang trono sa Dios ug sa Kordero ug ang iyang mga ulipon magasimba kaniya. Ang tunglo nga nagasukad sa sinugdan nga panahon dito sa tanaman sa Eden mawala. Ug ang paraiso nga nawala kang Adan ug king iba mabalik dito sa langit. So ang tunglo nga dito sa Eden makaigsunan nga ekspansyahan sa atong unang tao si Adan ug si Iba. Nga nawala, ibalik na ang kaigsunan, no? Mabalik na siya. Okay, ang ikalima makaigsunan. Wala na gabi dito. Okay, so wala na gabi. Wala tayo suga dito makaigsunan. Pinadayag 21, 25, 22 na ingon. Og dito wala na gabi. Og sila dili na magkinahanglan. Naglagkahayag sa suga o sa adlaw. Kaya ang Ginoong Diyos maumay ilang kahayag o sila maghahari hangtod sa kahangturan. Okay, magkaigsunan. So, ang adlaw o ang gabi, mahimong ilhanan. Dari sa kalibutan kaigsunan, maong ilhanan sa Diyos aron atong mahibaluan ang mga panahon ng adlaw o sa mga katuikan. Sa Genesis 1:14. Pinaginini atong mahibaluan kung unsaon sa pag-isip sa atong mga adlaw nga nahibilin diha sa kalibutan sa Salmo 90:12. Apan sa langit wala na gabi dito magigsunan kundi kanunay kahayag. So imagine ka magigsunan, no? Di naman tamaluya. Sige ratag kalipay magigsunan suroy-suroy. Asa tamad to. Dili na tamingon nga ubalik pa ulit ako kay gabi na, no? Tanan ng Israel, lulul kalipay na gyud, no? Nagapasabot nga sa langit kita magapuyo sa usa ka kinabuhing dayon sumala sa Mateo 25:46. Mga igsoon, ang 5 ka mga butang sa langit
Okay ni, ang dagat, wala na. Ang kamatayon, wala na. Wala na bisan unsang mahugaw nga pasudlon. Dito wala na bisan unsang tinunglo. Maigsoon. Ikalima, wala na gabi dito. Maigsoon. Apan, kining lima ka mga butang nga wala sa langit makaigsunan, pwedeng mahimong unom. O usbon makaigsunan, kining lima ka mga butang nga wala dito sa langit, pwede kini mahimong unom. Ang ikanong kauno makaigsunan mao kini. Ikaw o ako mawala ka ba sa langit? Mao kini ang pangutana makaigsunan. Na. Ang lima makaigsunan dito importante. Apan ning buntagon makaigsunan mensahe. Ikaw ako mawala ka ba sa langit? Maigsoon. Gisiguro mo ba ang imong kaluwasan? Sa ato nga kahimtang karon maigsunan sa atong lifestyle sa pagkakristohanon nga natag ang Kristo, kita nagatuo nga ang atong mga binuhatan matarong atubangan sa Ginoo makaigsunan. Garantiya ba ni ikaw dili mawala sa langit? Usa kini kapag mamlandong nato makaigsunan kay nag-ingon siya sa 2 Pedro 1:10 ug 11. Busa mga igsoon, paningkamuti sa labay pagayod nga masiguro ang inyong pagkatinawag o pagkapinili. Kaya kung inyong himuon kini, dili gayud kamo mahulog. Sa ang punto sa mensahe kanato nini nga kabuntagon makaigsunan, na siguro mo ba ang atong kaluwasan? So bisan gani si Pastor Pablo makaigsunan, nagasulti ka nato nini kabuntagon. Atong paningkamutan makaigsunan. No? Ang atong pagkatinawag, ibulahan kita makaigsunan nga nakabalus kamatuuran. Yagikan kita sa kangit-ngit o nagkahambit sa usak talagsaon nga kahayag. O pinili kita sa Dios makaigsunan nga makapuyo sa gingharian nga gitagana alang kanato. So atong paningkamutan makaigsunan. Og saon sila gingon. Og sa ingon ni ana aduna unyay madagayaong pahigayon alang kaninyo sa usa ka madaugong pagsulod ninyo ngadto sa dayong gingharian sa atong Ginoo ug manluwas nga si Hesukristo. So kini kasi mo gani atong handom mula usa ka nato ang kaigsunan nga wala magahandom og kalipay nga dapit ang dapit nga diin wala na kaguol, wala na kasakit, labaw sa tanan, wala na kamatay. So kaigsunan dunay pipila ka mga punto nga atong paminawan karon kaigsunan. Kung unsaon nato nga atong masiguro ang atong kinabuhi nga dili ta mawala sa langit ng kaigsunan. Ha? Nag-ingon siya diri. Unang punto ng kaigsunan nag-ingon diri. Tumana ang maayong balita ni Kristo samtang dili pa ulay ang tanan. Mao gyud na kaigsunan. Magmatinumanon na gyud ta kung unsa ang ipabuhat sa Ginoo kanato. Kita na sayon magkaigsunan nga sinugdanan kita giluwas ni Ginoong Hesus aron usab kita makisunan muluwas sa uban. Usa ang Marcos 16:15 o 16 magkaigsunan. Usa ni sa ipabuhat ni Ginoong Hesus alang kanato para gyud nga dili ta mawala sa langit. Nag-ingon siya sa 15. O siya miingon kanila, panglakaw kamo sa tibok kalibutan o iwali ninyo ang mayong balita ngadto sa tibok nga kabuhatan. O ang mutuo o magpabautismo maluwas, apan ang dili mutuo mahinukman sa silot. So magigsunan,
ining atong ginabuhat karon usa kini ka pamaagi, no, kaigsunan nga nagatuman ta sa kaubuton sa Dios. Kaya atong tumong magkaigsunan mao ang pagpalapnag sa mayong balita na mo ato nahuptan magkaigsunan nga ato po ipaambit sa atong magkaigsunan nga ana pa nagalunang salaanan. Nawa pa sila makabatom sa kayan. No, sumo kini magkaigsunan. Usa na sa mga butang nga gikinahanglan kanato aron nga dili ta mawala sa langit na igsoon. No? Ato gud ipaambit ang kamaturan nga atong nabatunan. So salamat nining atong ministry magkaigsunan. Nining atong worldwide worship nga atong tumong gyud magkaigsunan mao ang pagpadangat sa mensahe. Okay magkaigsunan. Ikaduha nga punto aron dili ta mawala sa langit magkaigsunan. Nag-ingon siya diri. Pabilin nga matinud-anon kang Kristo hangtod sa kamatayon. Maron yun yung magkaigsunan ang atong paningkamutan, atong kalabuton sa matag adlaw, nga ang atong pagkamatinud-anon, ang pagkamadasigon, ang pagsunod sa kabubuton sa Ginoo sa matag adlaw magkaigsunan. Hangtod sa kamatayon. Mao kini atong ampingan na igsunan, wala sa laing handom. No? Kana mga butang ang kalibutanon nga atong usahay, atong ginahandom nga atong gamiton magkaigsunan. Normal kana apan ang atong priority magkaigsunan. Yung magpabilin ta diha kang Kristo bisan unsay may tabo may igsoon. Bisan unsay may tabo. Ato gyud hinumduman. Kaya dili ta mawala sa atong pag-alagad sa Ginoo. Kay sa Mateo 24:13 may igsoon nag-ingon. Apan ang mula hutay hangtod sa katapusan sa kaigsunan mamaluwas. Maro gina. No? O tayo hinumduman magkaigsunan. Bahalag magadugmog-dugmo ta magkaigsunan sa atong pag-alagad. Bangon na gyud ta magkaigsunan. Mamaphara ta magkaigsunan. Balik. Padayon sa atong panaw magkaigsunan. Amin magkaigsunan. No? So muna. Unya ang ikatulo magkaigsunan, nga punto. Aron dili ta mawala sa langit magkaigsunan. Nag-ingon siya. Kung ikaw nakasala, magkaigsunan. Pag hinulsol o babalik ngadto sa Dios. Sa wali ni Pastor kagahapon. No? Bisan pa magkaigsunan sa atong pagkamasalaypon. Matikod ta magkaigsunan, yung nakasala ta, atong hinulsulan. Balik ta magkaigsunan. No? Balik ta sa atong amahan. No? Kaya ang atong amahan magkaigsunan, gudawat na guna nato. No? Bisan pa sa atong pagkamasalaypon magkaigsunan, ang Dios nagatanaw ka nato o nagahandom. Gamubalik yun ta siya sa bakay. Wala'y perfecto nato magkaigsunan din sa kalibutan. Sa muna, kung nakasalaman kita, magkaigsunan, ang ato argubaton, hinulsulan na to. Balik ta sa Ginoo magkaigsunan. Padayon ta, magbalik-on sa atong pagkalaga. Kaya nag-ingon siya magkaigsunan. Sa Buhat 8:22. Busa, hinulsuli, kining imong pagkanautan, o pangamuyo sa Ginoo bisan pa kung ugaling mahimo man o sa iloon kaniining pagdahom sa imong kasing-kasing. Sumaro na magkaigsunan. Pag hinulsol sa atong pagdautan o mga muyo tangadto sa Ginoo magkaigsunan. Medyo na, no? Unya ang katapusan nga teksto magkaigsunan, nag-ingon siya sa 1 Juan 1:9. Kung isugid ta ang atong mga sala, siya kasaligan o makatarunganon nga tungod niya na mupasaylo siya sa atong mga sala o hinluhan kita o magahinlo ka nato gikan sa tanang pagkadili makatarunganon. Sa maigsoon, kita nasayod kung unsa ang mga butang nga wala sa langit. Kaya ang tanan na bag-o naman o diningatak na magkaigsunan. Ang pangutana,
Kung wala, mawala ka ba sa langit, magkaigsunan, ato kining paningkamutan. Nga dili ta magkaigsunan, mawala sa langit. Doon ay tulo ka mga punto nga akong isaysay, ato natun-an ini kamuntagon. Nga karong atong pag kinabuhi, diri sa kalibutan, magkaigsunan, atong na-experiensyahan, kadaghan kay mga karisdanan, sa atong kinabuhi nga atong na-experiensyahan, dito sa langit magkaigsunan, mawala na ng tanan. So nga ito lang, magatuman ta sa kabubuton sa Dios, yung ipabuhat ka nato, ilibin na sa pagbuhat, sa pagsangyaw, sa may balita. Kaduha mong kaigsunan, magpabilin ta, nga matinudanon, diya kang Kristo, hangtod sa tapusan mong kaigsunan, sa kapanahunan, o labasanan, sa atong pagkamasalaypon, atong ihatag kanunay ang atong pagkamakasalaypon sa Ginoo ug atong hinusulan aron siya na magkaigsunan mubalik ta ngadto sa Ginoo nga magbalasigon ug magmatinud-anon aron sa na magkaigsunan sa iyang pagbalik. Wala usa nga mawala, wala usa kanato nga dili makauban kaniya ug kita kita mga igsunan makapuyo sa langit nun nga puloy-anon nga amoy atong ginahandom. Ang sa tapusan, nagson, salamat o ang Diyos, magapanalangin ka nato, nining takna sa pagpuntagon. God bless, maigsonan. Back to you, Presider. Amen and amen. Salamat kayo, Elder Joel, pagkaano o napahinumduman ta, mag-guiding ka, pinahanglan yun ang atong kinabuhi ng kalibutan na magtuman, magpabilin o magluto sa matal aron maka-adto ta sa langit. Okay? Before ko mutawag sa ato ang special song, ako sang pasalamatan ang tanan nga nakahatag sa ilang bahin ini mga taknaa, tanan nga nag-share o tanan nga nag-join. Karon ato